menjadi pembatal sholat, membatalkan sholat, dan insya Allah kita menemukan ini jarang-jarang. إذن الخطأ الذي يبطل الصلاة اثنان، إما إبدال حرف مكان حرف، يعني أن تبدل الحاء إلى هاء، أو إبدال حركة مكان حركة، يعني تقول صراط الذين أنعمت عليه، فهذا يبطل الصلاة لأنه يغير المعنى. Jadi ada dua hal yang bisa membatalkan sholat dalam bacaan surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah mengganti huruf, yaitu misalkan tadi ya Ar-Rahmanir-Rahim jadi Ar-Roh, jadi artinya ha menjadi ha. Nah itu membatalkan pengganti huruf. Dan yang kedua adalah mengganti harokat. Jadi contohnya tadi kalau harokat itu siratal ladzina an'amta jadi an'amtu, karena ini semua merubah daripada makna surat Al-Fatihah. Jelas? Semuanya masih semangat? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. طيب أنا سأقرأ الآن الآية وفيها خطأ، أريدهم أن يكتشفوا الخطأ. أين هو الخطأ؟ Saya akan membacakan surat ayat, dan ayatnya ini salah, dan saya meminta untuk kita mencari salahnya di mana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aina al-khata? Boleh angkat tangan dulu kali biar lebih mudah ya. Di mana? Ustaz Fadil. نعم أحسنتم. كثير من الناس إذا أراد أن يقرأ يقول الحمد لله رب العالمين. اللام ساكن، اللام ساكن، نقول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Man sayaqra? Siapa yang membaca? Ada lagi yang lain mungkin? Ada? Ikhwan, boleh angkat tangan? Ya akhwat ada? Akhwat? Oh. Ya akhwat ada? Ya silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan al-gha. العالمين. الحمد لله رب العالمين. Jangan baca dari Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masyaallah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. طيب أنا سأقرأ مالك يوم الدين وسأخطئ في الآية وأنتم تستخرجون الخطأ. Jadi saya akan membaca seperti tadi, ayatnya dibuat salah, nanti silakan ditebak mana salahnya lagi. لكن لا أحد يصور فيديو وأنا أقرأ خطأ ثم ينشر ويقول الشيخ يعلم الناس خطأ. لا انتبهوا. فهمتني؟ لكن لا أحد يسجل مقطع فيديو ثم ينشر ويقول الشيخ بلال يعلم الناس خطأ. هذا مثال. Ya, tapi jangan ada yang bilang bahwa saya Bilal ngajarinya yang salah ya. Jadi ini cuma sebagai contoh aja, jadi dibaca salah supaya teman-teman kira-kira bisa menebak mana salahnya. طبعا أمزح فقط أمزح. Maliki yaumiddin.
Di mana? Boleh angkat tangan biar ini apa? ما هو الخطأ؟ ما هو؟ ها؟ Ada lagi, satu lagi. Ada satu lagi. Hah? Dalamnya dibaca tak. Masya Allah. Masya Allah. خلاص أنتم لا تحتاجون تعليم. Ya kata saya bilang Masya Allah, Alhamdulillah jawabannya benar. Hanya kepanjangan, kemudian dalnya dibaca seperti tak ya. Kemudian katanya sepertinya sudah bagus semua, nggak perlu belajar lah. Sangat-sangat sehat. Gimana? Terlalu panjang. Maliki hanya dua harakat. Maliki. أيضا الخطأ الثاني الدين. Pakai huruf ta artinya التين. Apa itu التين? قوله تعالى مالك يوم الدين. Boleh sampai dengan Malik Yaumiddin. Siapa yang mau baca dari awal sampai Malik Yaumiddin? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. Boleh? Ya, awal siapa? Nah, di belakang. Jadi mic-nya boleh dikasih ke. Oh, mau baca? Katanya?
Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين طيب نواصل. إياك نعبد وإياك نستعين. ما هي حركة الياء؟ حركة الياء ماذا؟ Apa itu harokat ya? فتحة. فتحة. kalau فتحة إياك مشدد مفتوح تشديد فتح. إذا تقول فتحة يعني إياك، لكن هنا تشديد فتح. طيب لابد أن نشدد الياء بدون مبالغة. البعض يبالغ في التشديد يقول إياك حتى يقطع النفس تماما، يقول إياك. هذا خطأ أيضا المبالغة. Jadi harokat ya-nya itu sebenarnya bukan fathah doang, tapi tasdid dan fathah ya. Jadi tasdid fathah, sehingga cara bacanya tetap harus ada tekanan, tapi tidak boleh terlalu tekan juga. Karena sebagian ada yang bacanya iya kan, sampai dengan suaranya terpotong. Nah, ketika sampai dengan suara terpotong ini juga termasuk dalam kesalahan juga. Baik. Siapa yang mau baca iya kan nasta'in? Boleh di belakang yang itu ada Ustaz Nabi. Yang hafal ada? Nah, yang hafal boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم atau المستقيم yang mana yang benar? Ya, tidak boleh المستقيم، jangan المستقيم. هذا خطأ فاحش، خطأ كبير إذا تقول المستقيم، لأن المعنى يتغير. هذا من الأخطاء التي في الصلاة. Jadi jangan baca mustaqim menggunakan kaf dan mustaqim. Kenapa? Karena kalau kita baca dengan itu dengan kaf bisa merubah arti dan itu bisa membatalkan sholat. أيضا عندنا الصاد والراء
والطاء الصراط ثلاثة أحرف متتالية كلها مفخمة. Dan kita punya 3 huruf ya, shad, ra, dan dha, dan ini bersambung semuanya dan semuanya itu huruf tebal. اهدنا الصراط المستقيم. Ihdinas siratal Siapa? Siapa yang mau baca? Yang Iqbal? Boleh. Saya yang apa ada? Ibu, boleh mic-nya digeser ke belakang. ihdinas siratal mustaqim. Jangan bisa tadi. Ini langsung aja. Ini ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu fiik. Boleh yang apa? Silakan. Ihdinas siratal Ini profesor, bukan sih. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Mustaqim. Mustaqim. Alhamdulillah. إلى الآن ما سمعت أحدا يقع الخطأ من الأخطاء التي تحصل. Alhamdulillah dari awal sampai dengan sekarang saya menyampaikan bahwa saya belum mendengar kesalahan-kesalahan yang dapat membatalkan sholat yang tadi dibaca-baca oleh semua orang. مع أنني في الغالب عندما أذهب في غير هذا المكان في السورة الفاتحة كثير من الأخطاء. الحمد لله. Dan saya menyampaikan bahwa beberapa kali saya ke tempat lain ya yang bukan di sini dan memberikan sama seperti sekarang pasien di Surabaya Fatihah dan beliau mendengar banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dapat membatalkan sholat. Kalau di sini alhamdulillah nggak ada. صراط الذين أنعمت عليهم. طيب هل يجوز أن نقف هنا أو لا بد أن نقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ما رأيكم؟ Saya bertanya nih, dapat kita mau bacanya berhenti surah Al-Fatihah nama alaihim atau mau dilanjut sampai akhir? Lanjut sampai akhir. Dan saya jadi saya tanya beliau kita potong aja ya supaya yang napasnya pendek masih masuk ya. Soalnya nama saya juga pendek soalnya. طيب سؤالي هل يصح أن نقف أو لا يصح؟ هل يصح أن نقول صراط الذين أنعمت عليهم ثم نقول غير المغضوب عليهم أو لا يصح؟ Nah, ini ditanya sama saya nih. Sebenarnya wakaf di sini benar apa enggak? Boleh atau enggak? Gimana? Kenapa? Enggak benar. Kalau dengan hapus gimana? طبعا يا اخواني واخواتي الوقف على صراط الذين انعمت عليهم جائز ليس فيه اي مشكله. البعض يقول ولكن شيء ليس موجود فيه علامه صلي او بي او جيم نقول له لا باس الوقف هنا جائز ولكن الافضل ان تقرا الى اخر الايه. اذا لم تستطع ان تفك ليس طويل لا باس ان تقول صراط الذين أنعمت عليهم وقف صحيح ولكن لا يوجد أي مشكلة. Jadi wakaf pada di kalimat surah Al-Fatihah dan alaihim ini diperbolehkan kata saya. Jadi boleh dan tak apa-apa, tak masalah. Walaupun lebih baik kalau misalnya mau dibaca sampai dengan akhir ayat juga nggak masalah. Apa buat orang-orang yang misalkan nafasnya tidak cukup sampai akhir
Jadi wakaf di situ juga nggak masalah, walaupun di situ tidak ada alamat wakaf seperti kiri, sini atau lain sebagainya, tapi insya Allah masih diperbolehkan pada kalimat itu untuk wakafnya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini pada apa? Ini atau bukan? Man siapa siratal ladzina an'amta 'alaihim? Siapa yang mau baca? Boleh. Pak, yang apa? Ada sudah? Yang apa? Boleh katakan? Yang apa? Belum ada? Boleh bisa jadi semua ditunjukkan. Atau di belakang ada? Di belakang boleh deh. Linknya digeser ke belakang. Silakan Pak. Siratal Saya jelas pakai huruf صراط الذين أنعمت عليهم. langsung. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Silakan yang apa? Boleh. إذا مثلا أراد القارئ أن يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم وصلا، لا بأس أن نقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، نقف هنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كل هذا جائز. Boleh juga kalau mau bacanya langsung surah Al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, kemudian disambung lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu juga boleh. Jadi berhenti yang seperti tadi boleh, yang barusan kita baca juga boleh, lanjut semua juga boleh, semuanya boleh. Apa? Boleh. صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت أو أنعمت أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الآن سأقرأ سورة الفاتحة كاملة وأنتم تقرأون الفاتحة بعد ذلك أنتقل إلى تلقي المسلمين منكم سورة الفاتحة. Jadi setelah ini saya akan baca surat Al-Fatihah secara lengkap semuanya, dan nanti kita baca dulu secara lengkap. Setelah itu nanti akan kita lagi beberapa orang dari antara kita kita lagi untuk seluruh surat Al-Fatihah. Masih semangat semuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أو يجوز أن نقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويجوز أيضا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله فيكم. ماشي. الحمد لله. طيب الآن نستمع إلى القراءة الفقهية نصف سورة الفاتحة لشخص حتى يقرأ أكبر قدر من المشاهدة. ويود أن يقرأ نصف سورة الفاتحة حتى يبطل فيه من المشاهدة. راح يكون راح يتصور الذي لم يقرأ القرآن. Boleh satu itu satu apa baca. Boleh satu orang yang tadi belum membaca katanya. Boleh ada sekali mungkin yang apa boleh satu orang juga yang belakang yang belakang katanya. yang depan Saya minta yang belakang boleh yang belakang. Lepas. Ayo. Yang Islam Ustaz lain. ini yang dulu dan yang membaca boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan yang sebaik di
Baik, boleh yang mau baca juga boleh aktif di belakangnya, mungkin 3 orang nanti sampai dapat waktunya berapa. Yang aku juga boleh ada teman-teman sedikit, nanti bisa kayak Adri ya, mungkin seperti Adri 3 orang ke belakang, kita akan baca sampai waktunya itu cukup aja. Mungkin 3 orang dulu. Yang apa boleh? Jadi mungkin yang apa bisa sedikit lebih depan supaya dan yang mau baca dulu karena pilihan sih boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين Setengah mati aja ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يوم الدين Tiga orang itu menurut apa? Yang apa memang sudah ada? Oh iya, sudah. Dan yang pertama إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير
المغضوب عليهم ولا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Baik, tiga lagi dari Iman ke yang lain. Sebelum itu kita online dulu ya. Saya minta anak-anak katanya yang namanya si adik ini boleh baca juga setelah ini kali ya. Boleh nggak si adik baca apa mungkin si adik menjawab? Boleh. Bisa. Di awalan sih. Saya mau dengar katanya bacaan apa katanya boleh. Ada yang bilang lagi tadi.
Tapi yang saya itu Boleh ya, apa namanya, nanti tinggal lagi beberapa kalimat yang mau. Dan yang kita tunjuk sampai waktu nanti habis, kita akan coba lagi tiga terus. Makanya juga boleh yang terus siap. Coba. Ya, ya. Yang online 11 sekarang. Ya, masih kudus kita kembali ke yang terlebih dahulu. Sekarang tadi bunyinya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. satu lagi iman ada. Yang selesai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Selanjutnya akhwat. Boleh? Akhwat? Yang ini? Boleh? 3 orang? Atau kita tunjuk akhwat? Tunjuk aja. Iya, boleh. Boleh maju ke depan, silakan. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tunjuk, jadi kita harus ada yang baca, karena kan dapat ijazah ya, jadi harus ada yang baca. Kalau nanti kita tunjuk dari yang belakang, nih katanya belakang belum ada. Boleh, boleh, ayo. Sudah ada 2, satu lagi. Satu lagi. Boleh, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh, satu yang ada satu lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. قبل أن ننتقل إلى الآخرين نفتح المجال 10 دقائق الذي يريد أن يسأل أو يستفسر فليتفضل المسألة شائعة. Baik, sebelum kita kembali ke taksir lagi, kita akan jeda selama 10 menit kira-kira buat yang mau bertanya. Yang mau bertanya seputar apa juga boleh, tapi hanya 10 menit. Setelah 10 menit kita akan kembali lagi ke taksir surah Al-Fatihah. Boleh, silakan. Soal silakan saya kembali mungkin. Setelah ini kita dengar dulu ya kata Ibu Yus sebentar yang kemarin. Setelah itu Tes Muhammad Irfan bisa langsung ngaji. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan Ibu Adelina, boleh. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirat. Maaf Ustaz, lanjut Ustaz. Sudah cukup. Oke, siap. kita kembali ke pertanyaan. Silakan kita di pertanyaan dari tadi. Ada lagi yang boleh bertanya, boleh katakan nanti ya Ibu, silakan. 3 soal. Silakan sambil selanjutnya apa? Silakan kalau ada yang bertanya lagi Iwan, nanti kembali kita طيب شكرا يا شيخ. أمامنا الآن يعني إجازة سورة الفاتحة برواية حاصم عن عاصم من طريق الشاذلية.
وهذا الذي تمتد إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسؤال هل لهذه الشهادة مدة زمنية محددة؟ الإجازة ليست لها مدة محددة. الإجازة ليس لها محددة. الناس يجيزون في السنة بسماع سورة الفاتحة. السنة يكون مثلا بين النبي صلى الله عليه وسلم برواية عن حفص ليس لها مدة محددة. Baik, terjawab setelah itu pertanyaan berikutnya cukup ya. Jika ada yang mau bertanya lagi, iya. Baik, jadi tadi ditanyakan oleh Supardi, boleh mungkin bahasa Indonesia Supardi, teman-teman juga bisa ada yang jadi pertanyaannya. Yang jadi pertanyaan tadi saya bertanya terkait dengan ijazah sanad ini yang sudah diberikan kepada kita. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah ijazah sanad ini memiliki waktu dan zaman yang terbatas? Seperti itu pertanyaannya tadi. Jadi tadi pertanyaan seperti ini ya, yang disampaikan Supardi, dan saya tadi menjawab bahwa ijazah ini tidak memiliki batas waktu, jadi tetap terus berlanjut bermasalah, dan ini ijazahnya ismail ya, didengar oleh Syekh Bilal begitu. Lanjut mungkin ada yang ditanya tadi apa? Silakan. Ya, untuk pertanyaannya, untuk surat Al-Fatihah yang dibaca pada saat sedang sholat, ketika imamnya seorang laki-laki dan bacaannya dijaharkan, mungkin bisa lebih tartil ya. Tapi ketika baca tidak dijaharkan, kadang ada yang bacanya cepat, baca bersuara dengan tidak bersuara, dengan sih. Itu kadang kondisinya suka berbeda. Bagaimana sebaiknya baca Al-Fatihah ketika dalam sholat yang dibaca dengan sir. Kadang ada yang baca cepat banget gitu. Bagaimana dengan kondisi tajwidnya dan maknanya? Terima kasih baca. Atau bisa boleh dicontohkan bacaan sir yang secepat-cepat itu seperti apa? Supaya untuk tetap menjaga makna dan tajwidnya. Terima kasih. Bismillah. كيف نقرأ سورة الفاتحة للصلاة إذا كان الإمام يقرأ سريعا أو إذا كان الصلاة سريعا؟ أولا إجابة هذا السؤال لنعرف أن لقراءة القرآن الكريم مراتب. عندنا مراتب أي سرعات لقراءة القرآن الكريم. عندنا مرتبة تسمى مرتبة التحقيق، وهذه المرتبة تدور في مقام التعليم كما يقرأ الشيخ الفصالي بن هشام هكذا نقول إن الذين كفروا كانوا من الذين آمنوا يغفلون كما قرأنا الذي يفتنش الحق. هذه المرتبة تسمى مرتبة التحقيق ولا يقرأ بالشرع. لماذا لا يقرأ؟ يكون في مقام التعليم. المرتبة الثانية. Jadi dalam bacaan Al-Quran itu ada tingkatan-tingkatannya. Tadi yang dicontohkan oleh Syekh Bilal itu adalah tingkatan yang dimana tahqiq. Dan tingkatan tahqiq ini jangan baiknya tidak dibaca ketika sholat, baiknya dibaca ketika ta'lim saja. Karena itu akan panjang sekali begitu ya. Jadi baiknya dibaca ketika belajar atau ta'lim. Ketika sholat tadi mungkin dijelaskan lebih nanti oleh Syekh.
المرتبة الثانية تسمى التدبير وهي إسراء، ويقرأ بها إسراء الجهرية مثل الشيخ الشارع الفلسطيني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والسرعة تكون متوسطة. Jadi tingkatannya dua namanya takbir. Jadi takbir ini ada sedikit lebih cepat daripada tahkim yang tadi, dan ini biasanya dibaca untuk sholat juga. Ada beberapa sih juga yang dibaca ketika sholat itu dengan bacaan takbir, dan kecepatan seperti tadi sudah dicontohkan di seperti ini. الثالث وهو الإسراع في القراءة مع مراعاة أحكام التجويد، كما يقرأ كلمة الشرع في صلاة التراويح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وكله صحيح وجائز يا إخواني. يجوز أن تقرأ إذا خشيت أن الإمام يرجع قبل أن يتم سورة الفاتحة اقرأ بالحمد الحمد لله رب العالمين. طيب إذا أتى مرجع وأتى به سورة الفاتحة خلاص قراءة الإمام تجزئ عن قراءة الإمام. Jadi yang tingkatan yang tiga ini lebih cepat daripada tingkatan sebelumnya, dan ini seringnya dilakukan ketika sholat tarawih ya. Jadi dicontohkan oleh Syekh Bilal atau lebih cepat, dan bahkan beberapa ayat disambungkan dengan ayat selanjutnya, dan ini semuanya boleh. Baik dengan yang cepat tadi waktu tahkim itu cuma boleh juga, tapi yang ketika jadi imam dan imam yasir lebih baik juga kalau baca dan sesuai dengan yang tadinya lebih cepat, namun mengedepankan hukum-hukum tajwid. Jadi poinnya adalah tetap sesuai dengan hukum-hukum tajwid dan makhraj-makhraj yang ada pada surat Al-Fatihah atau surat yang dibaca. إذا ركع الإمام وأنت لم تتم القراءة، قراءة الإمام تجزئ عن قراءة الإمام لا مشكلة. Kalau misalkan berjamaah, kemudian kita sebagai makmum kemudian membaca Al-Fatihah, tapi ternyata imam sudah lebih cepat bacanya dan ruku, maka yang dinilai tetap ya, kita boleh mengikuti imam, jadi tidak perlu diselesaikan surat Al-Fatihahnya atau bacanya atau selesaikan sudah dinilai dari apa yang dibaca oleh imam itu tidak apa-apa, masalah diselesaikan di situ. Ada lagi mungkin Bapak dulu ya. Boleh. Pertanyaan Syekh, tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang membatalkan sholat ketika membaca surat Al-Fatihah, seperti hak baca ha, kemudian qaf, mustaqim, mustaqim. Nah, kalau kita misalnya berada pada rakaat menjadi makmum pada rakaat pertama, kita tidak mengetahui bahwa itu tersebut ternyata pas sholat bacanya seperti yang saya sampaikan bahwa itu batalkan sholat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kondisi kita sebagai makmum bagaimana? Kemudian kalau yang kedua, kita udah tahu nih imamnya sepertinya tidak ada perubahan dalam pembacaan. Nah, kita yang sudah mengetahui bagaimana? Apakah kita ikut berjamaah dengan beliau atau bagaimana? Misalnya, ويسأل إذا كان الإمام يخطئ خطأ فاحش يبطل الصلاة، كيف يصنع النقل؟ عندك حالة إذا تيقنت أن الإمام يخطئ خطأ فاحش طيب معناه يقول مثلا الصراط الذي أنعمت عليه، فيجب عليك حالة، إما أنك تقطع الصلاة وتنوي أنك تواصل في نفسك، تقطع الصلاة وتنوي أن تواصل في نفسك، لكن إذا لم تخشى أن تحصل فتنة في المسجد، إذا خشيت الفتنة المشكلة في المسجد أكمل مع الإمام ثم تقضي هذه الصلاة، لكن يجب عليك أن تعيدها. لكن إذا تيقنت أن الإمام يخطئ خطأ فاحش، لكن إذا كان يعني أخطاء صغيرة مثلا هذا لا مشكلة. لكن إذا الحرف مكان حرف والحركة مكان حرف وتيقنت ذلك
إما أن تبني الصلاة بنفسك، تكمل بنفسك الصلاة، أو تبنى عليك فتبقي هذه الصلاة. Jadi ini pertanyaannya, apabila kita menemukan imam membaca bacaan Al-Fatihah yang salah yang menyebabkan membatalkan sholat, maka kata Syekh, pertama kita harus yakinkan dulu bahwa yang dibaca benar-benar salah atau tidak. Kalau misalkan salahnya cuma sedikit atau tipis, itu nggak masalah, kita ikutin aja. Nah, kalau misalkan kita sudah benar-benar yakin bahwa yang dia baca itu adalah hal yang membatalkan dia sholat, seperti sebab Allah yang akan muncul. Nah, bukan apa ya, jadi kalau kita sudah benar yakin bahwa imam membaca hal yang salah dan batal sholat, maka kita ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kita putus sholatnya dan kita menunaikannya sendiri. Jadi langsung putus ketika itu dan kita langsung lanjut sholat sendiri, atau kita selesaikan dulu sholatnya dan kita sholat lagi. Begitu. Jadi ada dua hal atau dua keadaan yang bisa kita lakukan. Itu perjawabannya. Apa? Ada yang bertanya lagi? Ini apa? Ayo, sesuai. Di sini pertanyaan, ya Syekh, pada ikhtilafu qira'ati al-Syekh ala surat al-Fatihah. Nah, الإمام شكله حفص سورة الفاتحة لا يجوز. لا يجوز. kelas. Pertanyaannya perbedaan qiraah antara Imam Syu'bah ya, selalu ya, dengan Imam Abbas. Jadi saya menjawab bahwa tidak ada perbedaan pada surat Al-Fatihah dari kedua imam tersebut. Baik, alhamdulillah kita sudah cukup ya untuk pertanyaannya ya, karena waktu juga sudah menunjukkan jam 11.25. Baik, terakhir mungkin kita lagi yang saya bilang sekali lagi untuk seluruh surah Al-Fatihah dari awal sampai akhir, saya baca kemudian teman-teman. Ayo, nggak apa-apa boleh. Satu lagi kita sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya sudah selalu berada. Ini kan tentang materi sanad ya. Nah ini saya mau tanya, mungkin ada orang awam ya, ini sanad itu apa sih? Nah ada beberapa pertanyaan dari jadi yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan sanad yang ada di dalam Al-Quran ini? Dan yang kedua, manfaat mempelajari sanad bagi seorang paham Al-Quran itu apa? Yang ketiga adalah yang dimaksud sanad mutasi itu bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Mungkin boleh dijelaskan Ustaz. Ini sesuai dengan والقرآن الإسلام سنة الإخوان مثل السلسلة فلان قرأ على فلان قرأ على فلان النبي صلى الله عليه وسلم والسنة من خصائص هذه الأمة أمة محمد الأمة السابقة غير فيها سنة ولهذا تم تحريف وتنبيه التوراة صح لأن ليس فيها سنة الإنجيل تم التحريف والتنبيه فيه لماذا؟ لأن ليس فيه سنة ولكن الآن القرآن الكريم لا يمكن أن يحرف أعداء الله سبحانه وتعالى في زمن الرسول لم يحاولوا لكنهم لم يستطيعوا ماذا؟ لأن الله حفظ هذا القرآن بالإسلام حفظه بالإسلام Untuk pertanyaan pertama, Pak Ibu Sanad itu adalah seperti membaca dari kita baca dari siapa. Jadi silsilah untuk kita belajar ke atas tersebut sampai ke Nabi Muhammad dan
Salat ini adalah sangat penting. Kenapa? Karena salat ini salah satu keutamaan dari Al-Quran yang tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Jadi Injil Taurat itu tidak ada seperti dia. Maka ketika ada seperti kalau kita lihat Injil sekarang ada beberapa perubahan gitu ya atau sebagainya. Tapi Al-Quran dengan sanad ini banyak orang yang mencoba untuk merubahnya tapi tidak sanggup dan tidak bisa. Kenapa? Karena salah satunya adalah penyampaian daripada ilmunya adalah dengan syarat-syarat yang bersatu-satu dengan Muhammad SAW. الثاني يكون ما الفائدة من السند الأعراب الذي يحفظ نقل البركة يحفظ هذه البركة بعض الطبع بعض يأخذ السند وبعض لا يحفظ القرآن عنده ملاحظات كثيرة نحن نقول هذه البركة ببركة السورة الفاتحة وعلى البركة العلماء الذين في السند اسمه يقصد بهذا السند. Untuk pertanyaan kedua terkait dengan manfaat atau faedahnya, sebenarnya ini satu itu berkah. Barangkali kita belajar dengan guru belajar sampai dengan mutasi untuk menyambut dengan lingkungan, maka ini keberkahannya guru terus. Jadi maka belajar seperti ini salah satu faedah yang paling utama adalah keberkahan yang turun pada orang belajar dengan sabar. طيب قبل أن أختم يا إخواني أنا سعيد جدا بلقائي معكم وهذه المؤسسة المباركة إن شاء الله تعالى نعطيكم مجالس قادمة ونعتذر يا إخواني أن الجميع لم يستطيع لأنه طيب والذي أحيانا أنا أسمع تحسين يعني في تيك توك مباشر للعرب تحسين الذي يريد ان يدخل ممكن ان يدخل الى صفحتي في الانستغرام وان شاء الله نستمع له صوره الفيديو عن مجال الذي يعني سيجد صفحتي على الانستغرام بلا اسمع لي وان شاء الله نستمع لتلاوتكم بارك الله ونعتذر جدا اننا لم نستطع الاستماع للجميع. Baik, saya juga maaf karena tidak bisa mendengarkan semua untuk bacaan Fatihahnya ya. Tapi saya mengajak kepada kita juga untuk belajar. Bahwa siapa yang mau belajar dengan saya bisa langsung lihat di TikToknya. Jadi beliau biasanya di TikTok itu kan di sekitar jam 8. Dan silakan kita untuk join gabung insya Allah nanti bisa lagi langsung Al-Fatihah di setiap jam 8. Jadi ada ini juga ya TikTok beliau. Dan silakan bisa diikuti, di-follow dan setiap jam 8 malam insyaallah saya baik untuk tahsin surah Al-Fatihah. Begitu. Baik, نختم بسورة الفاتحة نقرأها جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh takbir. Allah. Luar biasa ya, ini ya, luar biasa. Dan tentunya dari rasanya kita sudah hampir 2 jam ya. Kenapa rasanya 10 menit gitu ya? Oh, gitu ya. Dan tentunya semoga Allah menjaga sangat dan terus tersambung kepada generasi berikutnya. Dan sebelum kita beranjak ke kami ucapkan terima kasih banyak karena total perolehan infak untuk yatim dalam rangkaian acara pada hari ini telah kepada Bapak Ibu semua. Dan untuk sebagai rasa terima kasih dari kami, tentunya akan ada pemberian plakat dan cindera mata tentunya kepada Syekh. Untuk itu kembali kami mengundang kepada Syekh yang akan diberikan langsung pelakatnya oleh Ustaz Ahmad Prabowo sebagai manajer Cordova Dompet Duafa. Mohon berkenan, Ustaz. Hadirin Indonesia baru tahu, ternyata Zain Malik tidak hanya lagunya aja ya, suaranya aja indah untuk bernyanyi ya, karena juga melantunkan yang siapa juga indah ya. Oke, 11-12 ada sama Zain Malik yang Masya Allah bisa dibilang. Ya. 2, 3, oke. Semuanya jalan ya. Silakan. 1, 3, 2. Sekali lagi. 1, 2. Alhamdulillah. Terima kasih banyak tentunya kami ucapkan kepada Syekh Bila dan tentunya kepada Ustaz Ahmad Prabowo. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap pertemuan pasti ada apa kali ini? Perpisahan. Namun semoga pertemuan hari ini menjadi awal dari perjalanan kita tentunya untuk semakin dekat dengan Al-Qur'an. Betul sekali, semoga mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu berikutnya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh peserta. Sampai bertemu pada kegiatan IT Humanity selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah hadir secara online. Terima kasih banyak telah bergabung tentunya ya, tidak hanya dari peserta offline saja, tapi juga yang bergabung secara online. Terima kasih banyak. Pesan-pesan kegiatan hari ini sama jelas tadi Mas dapat apa ya insight baru apa kaitannya dengan Al-Fatihah.